स्टोरी है जी जंगल का भूत। बैरन गली एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है जो मरी से कुछ फासले पर सूबा सरहद में वाक़ है। जून जुलाई में वहाँ जोरदार बारिशों के साथ कड़ाके की सर्दी पड़ती है। कई साल पहले मैंने जुलाई के महीने में बैरन गली जाने का इरादा किया। यूं तो इससे पहले भी 2 बार वहाँ का चक्कर लग चुका था। इस जगह की बेमिसाल खूबसूरती का नज़ारा कर चुका था, मगर इस बार मेरा निज़ामी दोस्त यासर भी मेरे साथ था। इसे शुरू ही से अच्छे मनाज़र की पेंटिंग करने का शौक था और वो खूबसूरत पहाड़ी इलाकों की तलाश में रहता था। वो ये भी देखना चाहता था कि जून जुलाई के इंतहाई गर्म दिनों में पाकिस्तान में ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ गर्म शालों और गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। इस सफ़र में मेरा पठान मुलाज़म खान गुल भी साथ था, जो पहाड़ी इलाकों की ख़ास मालूमात रखता था और कई पहाड़ी ज़बानें भी जानता था। इस बार चूँकि मेरा इरादा शिकार का नहीं था बल्कि सिर्फ तारीख करने का था, इसलिए शिकार का कोई सामान मेरे पास ना था सिवाय एक पिस्तौल के, जो मैंने एहतियात के तौर पर रखा था। एबटाबाद से हमने इसके ज़रिए बैरन गली जाने का इरादा किया। रास्ते में कई खूबसूरत मनाज़र देखकर यासर तस्वर में खिंचता रहा। इसने कहा कि वो घर जाकर तस्वीर में देखकर पेंटिंग बना लेगा, क्योंकि वक्त की कमी के बायस था कि इस महीने में इतनी सर्दी पड़ सकती है। बैरन गली पार करके हमने पैदल सफ़र शुरू किया। खूबसूरत नज़ारे थे, चारों तरफ हरियाली, फूल, सामने शोर मचाता दरिया और रंग बिरंगे परिंदे उड़ रहे थे। हमारे पास खैमा लगाने का पूरा सामान था और हमारा इरादा सामने मौजूद लाल नांदना नाम के पहाड़ पर खैमा लगाने का था। वहां जाते हुए रास्ते में खान गुल ने रात के खाने के लिए ज़रूरी सामान लिया और मकामी लोगों से बातचीत की। खान गुल बोला, साहब जी, यहाँ लोग कहते हैं कि लकड़ी के पुल के इस पार जंगल की तरफ एक खतरनाक भूत रहता है, जिसने कई महीने से मकामी लोगों का जीना हराम कर दिया है। अब तक बहुत से आदमियों की गर्दन मरोड़ चुका है। खान गुल जोर देकर बोला, जी हाँ, इन सब का कहना है कि अगर हम जंगल के आसपास जाने का इरादा रखते हैं तो मत जाएं, क्योंकि वहां जाने में खतरा है। मैंने बेपरवाही से कहा, ये सब महज किस्से कहानियां हैं जो पहाड़ी इलाकों में बच्चों को डराने के लिए कई झूठे किस्से सुनाए जाते हैं, जो बाद में मशहूर हो जाते हैं। मेरी बात पर खान गुल कहने लगा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। हो सकता है वहाँ कोई जंगली जानवर हो। यासर ने खान गुल से पूछा, क्या लोग
پہاڑی کا نام بھی لے رہے ہیں؟ نہیں، ان کا کہنا ہے کہ موت کے خوف سے کوئی پل کے اس پار بھی نہیں جاتا، جبکہ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے پل کو پار کرنا ضروری ہے۔ چونکہ ہم میں سے کوئی بھی کم ہمت نہیں تھا اور ہم ایسے قصے کہانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے ہم نے سفر جاری رکھا۔ بارش اب رک چکی تھی، مگر گھٹائیں پہلی آ رہی تھیں۔ یاسر کو ایک ہی فکر تھی کہ اگر بارش ہوئی تو وہ پینٹنگ کیسے بنائے گا۔ جلد ہی ہم پل پار کر کے پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ یہاں چاروں طرف ہریالی تھی اور نیچے پیرن کلی کا خوبصورت منظر دیکھنے کے لائق تھا۔ میں نے اور خان گل نے فوراً ہی خیمے لگا لیے۔ یاسر نے اپنا پینٹنگ کا سامان نکالا اور پینٹنگ بنانے لگا۔ سورج ڈھلنے تک یاسر نے آدھی پینٹنگ مکمل کر لی اور اس عرصے میں خان گل نے کھانا تیار کر لیا۔ تب ہی کہیں سے ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ ہم سب چونک گئے۔ کسی جنگلی جانور کی چنگھاڑ کی آواز سے سارا پہاڑ گونج اٹھا۔ یاسر نے پوچھا، کیسی آواز تھی؟ خان گل بول اٹھا، صاحب میرے خیال سے یہ مقامی جانور یا پھر آئی پیک کی آواز تھی۔ آئی پیک مطلب جن بھوت۔ میں نے نفی میں سارے ہلاتے ہوئے کہا، نہیں پاگل، ایسی آواز نہیں نکالتے۔ پہاڑی جانور ہے جو برفیلے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ میرا ایک عجیب سی آواز تھی اور کھانا کھاتے ہوئے مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ کئی بار تو ہمیں ایسا لگا کہ آواز نکالنے والی چیز پہاڑ پر بالکل ہمارے قریب ہی آ گئی ہو۔ یہ کسی جانے پہچانے جانور کی آواز نہیں تھی۔ یاسر نے اپنا سامان اکٹھا کیا اور واپس جانے کی تیاری کر لی، لیکن میں نہیں مان رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک سے ایک کالی گھٹا اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے خیمے اکھاڑ دیے اور عجیب سی آواز مسلسل آنے لگ گئی۔ تو پھر ہم نے اپنا سامان جو بچا کچا تھا وہ اکٹھا کیا اور واپس اس پہاڑی سے واپس آ گئے۔